Четко. What you see in front of you is not just an old, rusty car. This is the ZAZ 968M, a legendary Ukrainian classic that has been locked in this basement for 10 long years. Few people in the West know about it, but technically, it's a Soviet-era Porsche. Why? It has a rear-mounted air-cooled V4 engine and rear-wheel drive. Built at a factory in Zaporizhzhia, Ukraine, it was designed to be as simple and tough as possible. But after 10 years in the dark, with absolutely no brakes and no movement, can we actually start it and drive it out of here? Let's find out. Прыгни ближе сюда. Снял. Четко. Давай, давай, еще можешь, еще можешь. Стоп! Заглох. Это ты его заглушил? Да. Отлично. Что я тебе скажу, тормозов нету. Да? Да. А как ты тормозил? Ручником. А, ну тогда есть. Я думаю, наоборот, нет ручника.
бляха. 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 Да ну бляха, без меня. Аля, ко мне, ко мне, ко мне. Рядом, рядом. Начинаю засыпать.